للحبيب يغشاه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد فمن حب للنبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لهكما وتوى عليها علما وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف ملكه وأجل أكيده رحمة تألقت إرادته الأزلية بخلق هذا الأبد المحبوب فانتشرت آثار شرف أوالم الشهادة والعيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أطراف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التنريم اللهم صل وسلم اشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خبري
واسع تجلي القضاء بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا ترجو بتعداله ولا يمل تكراره بكثرة دلداله حيث أبرز من عالم الإنسان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتسرب إبليس القلال وتنسسر بالأكوان فمن استتصل به قلب منيب إلا من سوائق قدر الله على هذا الحبيب يا قلب سروره كالتوالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجته وجمال سلطانه وانت رباه في الأرض على مقام وتنهى في مجده وتعالى يهز العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال ومع النفاق ورفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان عجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر حكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه من فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترويها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتروع اليقين زادت والتصديق والتصديق شواهده واشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا في قوله وفعله والمبلغ عن الله معروف تبليغه بخلقه من فرده ونفره وقد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا المرسلين سراجا وقمرا منيرا كما عظمها المنة انتقم الله بها على البشر وما أوصاها بنعمة انتصر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وازكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وأقام بحق الربوبية بقدرة الله يقبل عليه وآية الإقرار صلاة يتسر فيها المصل عليه صلاة يتسر فيها المصل عليه صلاة يتسر فيها المصل عليه وينبسط بالقلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله
آله وصحبه الذين تقاسمت المجد بقربه وتبينت النصر باسمه بوجهه وحوله ما أطرت نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا لبيك النبي جئ الصلاة والمناجاة بخير من حبكم يذكر بما أتمنى في رضا ربي يمشي في صباح ومساء فيحاصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنى 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 في الشفاعة من المختار يملك يولد الحب فيسير النفس مما عصر بمصفى دائم الواقف مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذاك في المدينة يعتكف في مصلاه هام قلبي يا قلبي عندما
وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جبال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في خروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قدرت الأقدار الأزلية بما قدرت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، وتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بإعشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والسهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا الشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، يتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البر. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية في كمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاك وبطون من شرفته من العالمين. وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وزوجها. حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيضات فضله وتنتشر فيه آثار المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدنا
وبارك لي وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموسومة والكون كله يسمع ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والأيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى انتقال جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطق بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من هبل هبل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام ببركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متقبلات بإذن المرء ولا قد أشرف البريات وبروزه من الأب الغفاء إلى ألم الظهور بعد تظهره في البطون والطور فظهره في الوجود بهجة التكريم وبسط في الهلف الكبير بائدة التشريف والتقديم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب والودي هذا الحبيب التي السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود الإله على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله. والقدرة كشفت كنا هذا المستور لبرز نوره كاملا في ألم الطهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أي حضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنبها المسعود وشراكة لا في هذا السمات الممدود. فذر في توفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من النهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وذا الوقت الذي رتب الله على وجوره وجود هذا المولود أفضل رسول الكمال من النور الأمور وبرز الحابية المحمود مدينا لله بتوحيده والسرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
عاقبتنا في الأمور كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
الهداية عقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عمل في عمل مقبولا والتوجه في التوجهات الخالصة وسنة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة على باب عزته تحت رحل فتغشاها منه فيضة غامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل سيد المرسلين عبدك وصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة نستودع مرتك وحفظ يسرك وحمد راية دعوتك شاملة على النبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم عند ذلك في عبادك وسم كؤوس أرشادك لأهله ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الترابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتي أن تحفظنا في جميع أطوالنا وقلباتنا بجميل رعايتي وحاسن وقايتي أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك خاصة فلا تهرمنا وظنونا جملة هي واصلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران وموسع بالإحسان والسائل بما سأل ومؤمنا بما أمر وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب ووازره أوله وظاهره وعم ببركة وشرف وجهة أولاد ووالدنا وأهل قدرتنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وقدم راية الدين القوي في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة وشفي الله مكروبة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عن عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في الجامع النووي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسلك في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءة هذه وغيرها ثوبا جازا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلنا منا بفضلك قبولا حسنا جميلا جليلا. اللهم إنا نسألك أن تجعل منا هدية توصلها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرامه ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح أهل وقرابة رسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ونجتمعون بسلامه اللهم نعم بهذا القبور وانزل عليهم الرحمة والبهجة والسرور اللهم اغفر له وارحمه واجعل جنة منازله ومساكنه اللهم اجعل القرآن له في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعلى صراط النور وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Berdiri aja. Assalamualaikum. Berdiri orang dah lihat. Berdiri sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wasyafiina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Mubarakah Citra Niaga, guru kita Muhammad Haji Anur, dan juga saya hormati Al-Habib Hasan Ali Idrus, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutinan yang setiap seminggu sekali kita laksanakan. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kami mohon guru minta izin menyampaikan alhamdulillah kemarin kita melaksanakan kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW berkat kerjasamanya jamaah panitia yang sangat semangat untuk melaksanakan kegiatan sehingga acaranya kemarin bisa lancar dengan baik berkat sama-sama kita kekompakan kita. Untuk itu pada malam hari ini kami mewakili panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah yang terlibat ikut membantu sebagai pelaksanaan acara Maulid Nabi kemarin. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dilipat gandakan rezeki yang barokah yang bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami sebagai ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan disengaja baik pun yang tidak sengaja. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada hari ini kami minta waktu apabila mungkin ada teman-teman panitia yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, kami tolong sampaikan bahwa malam ini kepanitiaan memperingati Maulid Nabi yang kemarin kita bubarkan. Sekali lagi kita bubarkan, dan mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, murah rezeki, dilimpah ruahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan
dan mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun yang akan datang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin acara Luar Ben dapat nasi kotak juga. Dapat. Ada yang kada dapat. Kalau ada yang kada dapat, mohon maaf, insya Allah tahun depan dapat, insya Allah. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin sudah. Namanya panitia nih kayak itu aja. Tidak ada gading yang tidak retak ya kalau bahasanya kayak itu. Jadi mohon maaf apabila ada jamaah yang kada dapat gayung. Dapat centong ya kalau. Mohon maaf ada yang kada dapat nasi kotak. Kami para panitia Majelis Ta'lim Al-Mubarakah mohon maaf sebesar-besarnya karena memang ini masih kekurangan kami, akan kami evaluasi lagi lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk seluruh jamaah Majelis Ta'lim yang sudah mendukung penuh acaranya sampai acaranya berjalan dengan sukses luar biasa. Masya Allah luar biasa. Kemarin terkajut juga disuruh baca doa menggantar juga ya kan? Banyak mana orangnya. Dari infonya bebuhan panitia yang ngurus nasi kotak itu nasi kotaknya sudah sampai 1.500 infonya. Allah alam lah namanya berhitung tuh mungkin bujur mungkin salah. Nah tapi infonya insya Allah bujur itu sampai 1.500 kotak di luar perkiraan. Yang kiranya hadir 500, 600 sekalinya. Nah, kita sudah menyiapkan lebih baik, maka Allah pun akan membalas lebih baik juga. Nah, itu gantungannya banyak juga kalau. Kan dapat apa aja kemarin? Dapat cikilan. Dapat tas paling tinggi tas. Pakai pipa mampir sama. La ilaha illallah. Pakai pipa kan dapat jual lagi. Baik, alhamdulillah, kemarin sukses besar kita. Tahun depan insya Allah kita lebih baik lagi insya Allah. Butuh dukungan dari pihak seberata. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah malikul quddus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihadzal maqam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah dikumpulkan di Majelis Ta'lim Al-Mubarakah, dan yang kita hormati para sesepuh Citra Niaga, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Arifin, dan Bapak Haji Bahrani, dan seluruh asatid dan seluruh habaib, khususnya Habib Husain Al-Idrus, dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menanamkan ketenangan di hati kita. Di dalam kitab Dalilul Falihin juz 4 halaman 410, di sana disebutkan hubbud dunya ra'su kullu khati'ah, bahwasanya cinta dunia adalah sumbernya semua kesalahan. Apa aja?
Jadi apabila orang itu di hatinya sudah dimasuki hubbud dunia, cinta kepada dunia, maka siap-siap kesalahan-kesalahan akan datang menghampirinya. Siap-siap itu. Contohnya beras tulisannya di plastiknya 10 kilo. Sekali ditimbang berapa? 9,5 kilo. Kenapa inya menipu? Inya menipu karena cinta kepada dunia. Ada sebabnya. Coba seandainya Anda cinta dunia, mungkin yang menipu lah. Mana mungkin? Mustahil. Apalagi minyak tulisan 1 liter. Sekali diperiksa berapa liter? Ada sampai 1 liter. Apalagi kejadian di negeri Konoha sana, nah, lain di Indonesia apa lain. Bensin habis, mengisi Petramax. Ya kalau bagus sudah Petramax tuh, kalau sekali diisi mati sekali motor. Diteliti apa? Sekalinya ada oplosannya. Nah itu penipuan lah itu. Penipuan. Kenapa bisa terjadi penipuan seperti ini? Terjadi penipuan karena ada hubbud dunianya, ada cinta dengan dunia. Padahal dunia jauh-jauh hari sudah Allah hinakan. Dunia ini hina boy, hina dunia ini. Bukan di dalam surah Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu," jaranya Allah, "wahai hamba-hambaku, ketahuilah annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini la'ibu wa lahu wa zinatu, bahwasanya kehidupan dunia ini cuma main-main aja, senda gurau aja, hiasan-hiasan perhiasan aja." Yang bisi mobil apa? Yang paling larang di sini mobilnya apa? Ada bisi Alphard lah. Nah, siannya piannya. Semoga pian seberatan diberi mobil Alphard. Terutama ulun yang di sini. Seumpamanya pian bisi mobil BMW, seumpamanya BMW itu apa? Itu cuma hiasan dunia. Di akhir ayatnya apa? Ya Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali cuma kenikmatan yang palsu. Palsu seberapa? Pian BSC duit 1 triliun, pian mati manfaat 1 triliun ya. Ada manfaatnya palsu. Kecuali pian sedekahkan baru manfaat. Kalau kada pian sedekahkan palsu. Illa mata'ul ghurur, kecuali palsu, kecuali kenikmatan yang palsu, kehidupan dunia. Hina dunia nih. Sudah dunia nih hina, dicari lagi pakai cara yang hina. Merampok. Dunia hina sudah, pakai cara merampok lagi, hina lagi. Mengkorupsi, hina dunia, dicari dengan cara yang hina lagi. La ilaha illallah. Kalau kayak merampok, kayak begal itu sudah zaman Nabi sudah ada itu. Ada lagi zaman sekarang, khusus zaman sekarang aja adanya. Apa? Babinian buka aurat, berjoget di depan kamera. Ya kalau Bu, berjoget, masukkan jadi media sosial. Semakin banyak tersebar, makin banyak dapat duit. Ada cinta dunianya. Coba kalau ada duitnya, mungkin lah mulai kayak itu. Mana mau, sia-sia aja. Cuma karena ada duitnya, rela-rela nah. Buka auratnya, berjoget depan kamera. Masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, Facebook, YouTube, apalagi. Selain itu masuk semuanya. Semakin banyak orang nonton, semakin banyak orang melike. Pian melike itu nah. Bebinian berjoget pian like itu dapat dosa pian. Bahaya. Melihatnya dosa apalagi melike pian. Wah ini
Itu saking makin banyak penontonnya, makin banyak dapat duitnya. Itu di zaman sekarang aja itu. Ada lagi yang lain yang lebih ajaib lagi. Apa? Waras nih, orang waras, boy, orang waras mulai konten jadi gilanya. Paham lah ya? Nah di depan kamera mulai konten ini jadi gilanya, joget-joget kayak orang gila. Sampai orang gila aja bingung, ini yang gila aku kahinya kan? Aku aja kan dari situnya jadi orang gila. Ada binat orang gila mengamera joget-joget lah? Ada. Orang waras saja kayak itu. Wajar anaknya. Perasaan mama nih kalau ada di depan HP menyarik terus. Sudah depan HP langsung jadi gila mama nih. Bingung anaknya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena cinta dengan dunia. Karena ada duitnya. Supaya apa? Supaya cepat viral. Kalau sudah viral, tersebar kemana-mana, dapat duit, ada duitnya. Berjoget kayak orang gila. Muslim, di mana muruahnya seorang muslim? Kehormatannya seorang muslim mana? Wibawanya seorang muslim mana? Muruahnya, haibahnya seorang muslim mana? Dulu zaman Nabi, orang kafir tuh dengar muslimnya bergetar hatinya, takutan langsung. Kenapa? Karena saking luar biasanya haibahnya, wibawanya orang muslim. Sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan di dalam kitab Sunan Abi Daud hadis nomor 4297. Di sana jarnya Rasulullah, yushaku hampir aja orang-orang kafirna bersekongkol ingin mengalahkan, ingin menghancurkan orang muslim. Sahabat bingung, masa bisa orang kafir mengalahkan orang muslim? Karena orang muslim dulu kuat-kuat, bersatu, wibawanya tinggi, tidak mungkin orang kafir mengalahkan orang muslim. Lalu carinya sahabat, kenapa ya Rasulullah? Apakah pada zaman itu orang muslim itu sedikit? Jarinya Rasulullah, ada banyak orangnya, tapi apa? Mereka seperti buih di lautan. Zaman sekarang nanti banyaknya orang muslim kalau mayoritas di Indonesia orang muslim kalau, tapi kayak buih di lautan. Nah, nggak ada manfaatnya. Harusnya ditakuti oleh orang kafir, tidak lagi. Lalu ujarnya Rasulullah apa? Dan orang-orang kafir hilang rasa takutnya dengan orang muslim. Terbukti sudah hadis Nabi. Lalu apa ajar Rasulullah? Lalu diletakkan di hati kalian, diletakkan di hati orang-orang muslim pada zaman itu apa? Wahan. Jar sahabat, apa itu wahannya Rasulullah? Jarnya Rasulullah, wahan itu rasa takut mati dan cinta kepada dunia. Terbukti sudah hadis Nabi yang bayangkan aja. Sekarang orang kafir kadang perlu aja memerangi kita, kadang cukup mengolah media sosial, diumpaninya 1 juta 2 juta. Kegilaan orang muslim di situ sudah berjoget kada jelas di situ. Nah, lalu berarti kita nih kada usah mengolah konten kan? Ya kalau ada sini konten kreator lah. Kada usah mengolah konten kan? Mengolah konten itu bagus saja selama mengolah kontennya konten dakwah, konten yang bermanfaat. Atau seumpamanya konten-konten edukasi, melajari orang 1 tambah 1 berapa? 2. Atau melajari orang, contoh aja. Atau konten-konten tutorial cara membuat bakso. Nah itu konten itu nggak apa-apa, itu memberikan manfaat. Tapi kalau konten-konten yang memberikan mudarat, nah itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Setiap kali orang melihatnya, setiap kali itu juga dosa itu jalan terus, hati-hati. Sama biar di dunia ini mencari dunia lah biar. Bolehlah kita mencari dunia juga.
Boleh aja mencari dunia. Cuma ketika kita mencari dunia harus tahu batasan-batasannya, harus tahu rambu-rambunya. Contohnya misal ada menteri agama, contoh misal menteri agama, dia punya kesempatan korupsi. Karenanya menteri agama imannya kuat. Wah, ini kesempatan korupsi, tapi aku tidak mau. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu batasannya. Nah, itu tahu batasannya. Tapi kalau hanya korupsi, nah sudah melewati batas rambu-rambunya lewat sudah. Itu yang kada boleh. Kita lagi berdagang. Di sini pedagang semua lah. Hah? Anggota DPR semua kan di sini? Kada ada menyahutnya. Nah, seumpamanya pian lagi berdagang, mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatlah pian kira-kira. Nah, alhamdulillah. Ulun kada bisa salat awal waktu, kada ada yang menjaga toko, kada apa-apa. Salat di pertengahan waktu. Intinya apa? Jangan sampai meninggalkan salat. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu sebelum dia pergi meninggalkan dunia, jasadnya sudah Allah azab. Bukan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 130. Di sana dikisahkan bahwasannya ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar. Lalu datang orang lain. Wahai Nabi, kenapa jar Nabi? Abahku meninggal di rumah, kada ada yang mengurusi, kada ada yang memandikan. Lalu jar Nabi, wahai Abu Bakar dan Umar, pergi ke rumahnya, urus jenazahnya. Pergi akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sampai rumahnya, jenazahnya bertutupan. Pas dibuka, jenazahnya bentuknya seperti babi hitam legam. Bayangkan ya, seperti babi. Terkejut Sayyidina Abu Bakar, mayat manusia bentuknya babi. Kadawani Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kadawani ini berbulik lagi, mengadu, ya Rasulullah, mayatnya bentuknya babi ya Rasulullah. Hai, jarnya Rasulullah, ya sudah, biar aku yang ke sana. Pas sampai sana, Rasulullah melihat, langsung Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau mendoakan orang ini. Berkat doanya Rasulullah, orang ini kembali seperti semula lagi. Akhirnya dimandikan, disolatkan, dibawa ke kuburan. Pas mau dikuburkan, mau dimasukkan ke dalam liang lahat, mayat yang sudah berubah jadi manusia tadi berubah jadi babi lagi kedua kalinya. Baru pindah ke alam barzakh, dah azab sudah. Bayangkan aja. Bingung Rasulullah, bertakun, wahai fulan, apa yang dikerjakan ayahmu ini ketika hidup sampai sebegitu ngerinya tuh nah. Babi aja jangan main. Coba jadi Spiderman, keren juga sedikit kan. Jadi babi kayak mana? Lalu jar anaknya, wahai Rasulullah, abahku ini ketika dia hidup, dia tidak pernah sholat sama sekali. Apa jarnya Rasulullah? Wahai sahabat, saksikanlah bahwasanya ini azabnya orang yang meninggalkan sholat. Dan nanti ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, dia akan dibangkitkan dengan bentuk seperti babi ini juga. La ilaha illallah. Jadi jangan gara-gara cinta dunia sampai kita meninggalkan sholat. Harta sudah sampai waktunya zakat, kadang mau berzakat tuh bahaya. Harta banyak kadang mau bersedekah tuh bahaya. Tuh rambu-rambu kita harus tahu, jangan sampai melewati rambu-rambunya.
Karena orang yang banyak duit belum tentu bahagia. Ya, kalau ada juga orang hidupnya sederhana aja. Sederhana aja orang tuh hidupnya. Tapi kekawanannya sayang lawaninya, saudara-saudaranya sayang lawaninya, tetangga-tetangganya senang denganinya. Serasa apa? Serasa dunia tuh luas. Kemana aja berjalan ketemu orang yang sayangi. Luas rasanya. Kawanan banyak, nyaman rasanya. Ada juga orang banyak duitnya, bermiliar-miliaran, triliun-triliunan. Jangankan sama orang, sama saudara seorang bermusuhan. Apalagi sama orang lain. Keluar ke sini enggak bisa, ke sini enggak bisa. Sempit rasanya. Dunia yang luas sempit rasanya. Makanya kalau pian seumpamanya dapat nikmat hati tenang, nyaman itu tuh nikmat yang paling nyaman sudah. Karena belum tentu orang yang banyak duit bisa hati tenang itu belum tentu lagi. Orang yang banyak duit belum tentu kaya aja belum tentu. Contoh, pian kenal sama Michael Jackson lah. Kenal lah pian. Kalau pian belum kenal, belum kenal pian. Contoh Michael Jackson itu artis raja pop di dunia kalau mau kada salah. Ya betul lah. Raja pokoknya hebat penyanyi sudah. Secara logika kita, raja musik itu pasti banyak duitnya. Jujur kada? Pasti banyak duitnya, triliunan. Ternyata apa? Pastinya meninggal, banyak meninggalkan hutang. Nyata itu. Kada sesuai logika kalau harusnya banyak duit meninggalkan harta, meninggalkan buat anaknya 1 triliun sombong. Ini kada meninggalkan dengan keluarganya dengan banyak hutang. Hutangnya ada 1 miliar aja, Pak. Hutang beban artis ini triliun-triliunan juga. Nah itu. Kita ada duit seadanya aja tapi hutang kada ada. Saudara menyayangi, kekawanan menyayangi, la ilaha illallah. Cuma perlu diakui, duit banyak dan orang menyayangi itu paling nyaman di situ sudah. Nah, paling nyaman. Nah, itu duit banyak, hati tenang dan banyak yang menyayangi. Nah, itu paling nyaman. Nah, itu jadinya ketika kita mencari dunia, Allah beri rezeki kita yang banyak, jangan kita melewati batasan-batasannya. Jangan kita melewati rambu-rambunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita banyak rezeki dan berikan kita ketenangan hati. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pindah ke kitab Anwarul Mubarakah. Nomor 68. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 59 nomor 68. Ya. Apa saja yang wajib disapu di bagian kepala saat berwudu? Jawabannya wajib menyapu sebagian dari kulit kepala atau sebagian rambut walaupun hanya menyapu satu helai rambut, dengan catatan rambut tersebut harus di dalam batasan kepala. Nah, baik. Kita menyambung pelajaran kita yang telah lalu, yang mana kita telah belajar apa hukum cincin yang ada di jari ketika membasuh tangan saat berwudu. Itu sudah kita jelaskan. Dan juga apa hukumnya membasuh sedikit melebihi batasan tangan. Nah, itu sudah kita jelaskan juga. Nah, sekarang saatnya kita belajar nomor 68, apa saja yang wajib disapu di bagian kepala saat berwudu. Ini kita punya kepala. Yang punya kepala apa? Ada yang datang ke sini kada bawa kepala lah. Jadi apa aja yang di dalam kepala, yang di atas kepala yang wajib dibasuh. Nah, baik. Ini jawabannya wajib menyapu sebagian dari kulit kepala. Nah,
wajib menyapu sebagian dari kulit kepala. Ini buat orang yang kada bisi rambut, seumpamanya apa, botak licin lah ya, kalau beban pakaian rontok sudah, rambutnya lontas sudah. Nah itu apa yang dibasuh, kada lagi rambut guru. Nah maka kulit kepala, cuma kulit kepalanya yang di mana? Nah, kulit kepala yang ada di batasan kepala, batasannya yang mana? Nah belakang sini. Nah itu untuk orang yang kada bisi rambut, atau yang bisi rambut kada apa juga. Intinya di bagian kepalanya. Nah, atau sebagian rambut. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i diwajibkan ketika membasuh kepala itu membasuh sebagian rambut walaupun hanya satu helai saja. Seumpamanya pian koler membasuh, pian ambil rambut pian sebuting nah, pian basuh kayak ini. Nah itu sah aja, boleh aja, walaupun hanya satu rambut tetap sah ya. Baik. Tapi di sini dengan catatan rambut tersebut harus di dalam batasan kepala. Maksudnya apa? Rambutnya masih di dalam batasan kepala. Adakah rambut di luar batasan kepala memangnya? Contoh rambut di luar batasan kepala. Kayak mana contohnya? Seumpamanya ada orang gondrong rambutnya, bukan seleng gondrong rambutnya lo sampai sini. Pas bodoh yang dibasuhnya yang di sini aja. Ibu panjang rambutnya kalau sampai sini seumpamanya. Pas bodoh yang dibasuh di sini aja nah. Lain yang di atas. Nah itu ada sah itu. Kenapa? Karena rambut yang di sini keluar dari batasan kepala. Jadi rambut yang mana yang dibasuh? Jadi yang dibasuh di sini. Jangan yang di sini. Bodoh koler membuka jilbab kalau ambil sedikit nah, keluarkan sedikit. Nah, disapunya kayak ini. Nah, itu pada sah. Kenapa? Karena di luar daripada batasan kepala. Jadi harus di dalam batasan kepala. Ini batasannya. Nah, batasannya kayak itu. Tuh, jadi harus di dalam batasan kepala rambut. Baik, itu bagi orang yang bisi kepala satu. Kalau orang bisi kepala dua, ada kalau orang kepala dua, badannya satu aja, kepalanya dua kan? Nah, ada lah yang melihat itu. Ada di berita-berita kalau seumpamanya ini datang ke pian batakun, ulun bulu kepala yang mana dibasuh? Yang disapu di mana? Hah? Dua-duanya kecil. Ini menurut pendapat pian ya. Baik. Apabila ada seseorang yang bisi kepala dua, nah bercabang kepalanya gini kalau. Baik. Apa hukumnya? Di dalam kitab Minhalul Warif halaman 239 di sana disebutkan walau kana li syakhsin, seandainya ada seseorang ra'san punya dua kepala, fa in kana asliyain, jikalau dua kepala itu asli, bujur dari sananya inya lahir dua kepala sudah. Baik, kayak mana? Kafamasu ba'du ahadihima, maka cukup menyapu salah satunya aja. Kepala dua, bisa bepandiran berdua kalau itu kada bakal kesepiannya hidupnya tuh. Ada kawan bepandir. Jadi jar sebutnya ikam aja membasuh kepala, ikam aja jari. Akunnya kayak mana? Jadi apabila ada orang bisi kepala dua, maka cukup membasuh atau menyapu salah satunya aja, yang kanan ataupun yang kiri, sembarang pian aja. Intinya tadi membasuhnya masih dalam lingkaran kepala. Baik. Lanjut 69.
Nomor 69, apa saja yang wajib dibasuh di bagian kaki saat berwudu? Jawaban, wajib membasuh kaki sampai kedua mata kaki dan wajib juga menggapaikan air yang keretakan di kulit kaki selama retakan kulit kaki tidak dalam. Apabila retakan kulit kaki dalam, maka tidak wajib menyampaikan air ke sana. 2. Wajib ketika membasuh melebihi mata kaki walaupun sedikit. Baik, nomor 69. Nah, ini sudah masuk dalam membasuh kaki. Sebelumnya kita sudah membahas membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kepala. Kalau sekarang masuk dalam membasuh kaki. Nah, di sini disebutkan apa saja yang wajib dibasuh di bagian kaki saat berwudu. Kita wudu nih, apa yang wajib dibasuh di bagian kaki ini? Baik. Di sini disebutkan jawabannya wajib membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi dari ujung jari, sumpahnya nih kaki ini, kaki kalau dari ujung jari sampai mata kakinya itu wajib dibasuh semua. Nah, baik. Jadi dari membasuh kaki, wajib membasuh kaki sampai kedua mata kaki dan wajib juga menyampaikan air ke retakan di kulit kaki. Biasa ada di tumit, ada retakan-retakan di tumit tuh loh, kayak retakan-retakan gempa-gempa tuh loh. Ada PNBC lah itu. Nah itu pasti ada tuh kebanyakan orang, apalagi bebuan persawahan. Nah itu ada retakan-retakannya tuh kalau. Nah wajiblah kita menyampaikan air ke dalam retakan kulit itu. Nah, di sini disebutkan dan wajib juga menyampaikan air ke retakan di kulit kaki tersebut. Jadi wajib kita sapui retakan-retakannya itu. Nah, selama ini ada pengecualiannya, selama retakan kulit kaki tidak dalam. Karena ada sebagian orang retakan kulitnya tuh sampai ke daging sudah. Ada kalau, apalagi kalau di Yaman itu, kalau musim dingin tuh boy itu sakit biar kadang kulit itu kering, jadinya retak itu sampai ke dalamnya, jadi pian-pian buka tuh kelihatan dagingnya itu sampai dalam sudah. Nah apabila sudah sampai dalam, ini selama retakan kaki tidak dalam, apabila retakan kulit kakinya dalam, maka tidak wajib menyampaikan air ke sana. Jadi apabila ada retakan, apabila ada retakan di tumit itu atau di mana di jempolnya di mana kan, ada retakannya, apabila tidak dalam, maka wajib menyampaikan air ke dalamnya. Tetapi apabila dalam benar, maka tidak wajib untuk menyampaikannya. Baik. Sumpamanya pun ada orang batisnya terpotong kayak orang kencing manis, kalau tak luka batisnya akhirnya dipotong. Ada yang dipotong setengah aja, ada yang dipotong sampai sini, ada yang dipotong sampai mata kakinya. Itu kayak mana pas bodohnya? Nah, baik. Ini dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 22. Di sana disebutkan walau quti'a ba'di qadamai, seumpamanya terpotong sebagian batisnya, seandainya seumpamanya terpotong sebagian batisnya, wajib ghuslul baqi, maka wajib membasuh sisanya. Itu apabila terpotongnya masih di bagian kakinya. Ini yang wajib dari sini ke sini. Kalau batas, kalau terpotong di tengah-tengah sini ada sisanya lagi, ya kalau, maka wajib pian membasuhnya sisanya ini. Melebihinya bang, melebihi batasan sedikit bang, boleh, wajib kada? Wajib. Kenapa? Kadang mungkin ada orang pas pelit badan orangnya nih, kayak orang apa aja lagi.
lebihi sedikit tidak apa juga, kada bangkrut juga kan. Tenang aja. Nah, itu ada nomor 2 kalau. Nah, nomor 2 wajib ketika membasuh melebihi mata kaki walaupun sedikit. Wajib membasuh melebihi. Terpotong tadi kayak mana? Seumpamanya terpotong di sininya, maka wajib membasuh sisanya. Seumpamanya fa in quti'a min fawqil ka'ab fala farda alaih wa yusannu ghuslu baghi. Seumpamanya terpotong di atas mata kaki, ini mata kakinya terpotong di sini, nah maka di dalam kitab Kasyif itu saja ini tidak diwajibkan membasuh kakinya, tapi apa? Tapi disunnahkan membasuh sisanya ini, disunnahkan aja. Kenapa? Karena adalah yang dibasuh, apa yang dibasuh? Yang wajibnya mulai sini sampai mata kaki, dari situ hilang seberatan, ada lagi yang wajib. Nah, maka tidak diwajibkan membasuh dan sunnah membasuhnya. Nah, jadi itu dalam membasuh mata, dalam membasuh kaki ketika berwudu. Nah, terakhir saya sebutin lagi lah. Masih kenyang kalau? Kopi masih ada kalau? Sebutin lagi ya, terakhir. Lapar kah sudah? Halaman 60 nomor 70. Apa makna tertib? Jawaban: tidak mendahulukan suatu bagian tubuh atas bagian tubuh yang lain sesuai urutannya. Nah, nomor 70 ini singkat aja. Nomor 70 yang terakhir, rukun wudu apa? Tertib. Itu yang terakhir. Nah, apa maksudnya tertib ini? Di sini disebutkan apa makna tertib? Jawabannya tidak mendahulukan suatu bagian tubuh atas bagian tubuh yang lainnya. Maksudnya apa? Membasuh sesuai urutannya. Jadi mulai membasuh muka, rukunnya mulai membasuh muka kalau niat membasuh muka, lalu tangan, lalu kepala, telinga bang, sunnah kalau membasuh batis. Itu jangan basuh batis duluan, baru basuh muha, jangan. Apalagi berniat di batis, tambahnya lagi. Jadi harus sesuai urutannya. Itu hukumnya wajib. Tapi ada satu keadaan wudu tidak perlu pakai tertib. Kapan itu? Insya Allah akan kita jawab pada majelis yang akan datang. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi Mustafa